You've heard of the Louvre, of course, and perhaps even of le Centre Pompidou or le Musée d'Orsay. But have you ever wondered what a Parisian's favorite museums are? I can't speak for everyone, of course, but I thought I would tell you which museums I love to revisit when I see my family in Paris. Best of all, I will share my favorites with you entirely in French. This way you can learn more about French culture while improving your oral comprehension of everyday spoken French. C'est parti! Niché dans le centre de Paris, le musée Carnavalet raconte l'histoire fascinante de la capitale et de ses habitants. C'est un des musées préférés des Parisiens qui se pressent à son guichet. Le musée Carnavalet expose surtout des objets locaux du quotidien à travers les âges. On peut y découvrir les pirogues préhistoriques des premiers Parisiens, des vestiges de l'ère gallo-romaine, des souvenirs de la Révolution française, des toiles de maître, des affiches célèbres et de nombreux autres petits trésors exposés dans ces galeries occupant de majestueux hôtels particuliers. Autre musée historique, le musée de Cluny ou musée national du Moyen-Âge est un de mes musées parisiens préférés. Explorez les ruines des thermes antiques lors d'une visite guidée ou laissez-vous émerveiller par la magnifique tapisserie médiévale de la Dame à la licorne, si merveilleuse et colorée. Autour de ces pièces maîtresses, le musée de Cluny possède l'une des plus importantes collections mondiales d'œuvres et d'objets d'art de l'Antiquité, du Moyen-Âge et de la Renaissance. Il expose peintures, sculptures, vitraux, bijoux et mobilier au cœur du quartier latin. En face de la Tour Eiffel, sur la vaste place du Trocadéro, de l'autre côté du fleuve, les curieux peuvent explorer la cité de l'architecture et du patrimoine. Ce musée offre aux visiteurs un voyage à travers la richesse architecturale française depuis le Moyen-Âge jusqu'à nos jours, notamment par les reconstitutions grandeur nature des sculptures qui décorent les plus beaux monuments du pays. Dans la collection permanente, on peut aussi admirer des maquettes didactiques, des plans originaux et même des vitraux et des bas-reliefs. C'est une plongée dans l'histoire sociale et culturelle à la rencontre des dirigeants, architectes, artisans et artistes de chaque siècle. Et cette année, l'exposition temporaire est consacrée à Notre-Dame de Paris, depuis sa construction jusqu'aux artisans qui y travaillent aujourd'hui. La cathédrale, qui avait souffert un terrible incendie en 2019, est en reconstruction pour une réouverture prévue en 2024. Enfin, le musée des arts et métiers est un lieu que j'aime particulièrement. C'est un musée interactif dédié aux inventions et découvertes scientifiques. J'y ai passé de nombreux après-midi en famille à flâner entre les avions et les premières voitures, les télégraphes anciens et les instruments de mesure datant du siècle des Lumières. Quel que soit votre âge ou vos centres d'intérêt, vous trouverez forcément à Paris un musée loin de la foule et fait pour vous. Now let's quickly review some of today's vocabulary. Did you manage to hear the words that I used? Did you learn some new words and expressions in French? Before we dive in, you should know that today's lesson is available on my website, both in English and in French, and it is completely free. You will find the link below the video in the description. So first of all, we have un musée. Un musée is a museum in French. Un musée. You will need to buy your ticket at le guichet, the ticket counter. Le guichet with a silent T. Le guichet.
Though a lot of Parisian museums are actually free, including le Musée Carnavalet. Most museums have separate spaces for la collection permanente, the permanent collection, la collection permanente, and une exposition temporaire, the temporary exhibition. Une exposition temporaire. Une exposition temporaire. Oh, and in French, une exhibition is not about museums. It is about indecent flashing. Beware this potential embarrassing mistake. Anyway, you can walk around the collections by yourself or you can pick une visite guidée, a guided tour. Une visite guidée. This is a great way to learn more about the artworks, such as un vitrail, and we say in the plural, des vitraux, des vitraux. Un vitrail, des vitraux with the silent X. Un vitrail is a stained glass window, like in Notre Dame, for example. Or un meuble du siècle des Lumières, for example. Un meuble du siècle des Lumières, a piece of furniture from the 18th century. The 18th century is what we call le siècle des Lumières, literally the century of the lights or the Enlightenment era, le siècle des Lumières. You will probably take a look at une toile, which is literally a canvas, or une huile sur toile, oil painting on canvas. Both actually mean a painting. Une toile is a strange word in French. It is a canvas, but it is also a large piece of fabric or a web like a spider's web. It's also a name for the internet and a name for a movie. However, these slang words for internet and a movie are a bit outdated now. This is something that you would have heard in On va se faire une toile, let's go see a movie. On va se faire une toile. On va se faire une toile. In a cinema or a museum, you might try éviter la foule, avoiding the crowd. Éviter la foule. La foule is a big anonymous crowd, like a mob. Emportés par la foule qui nous traîne, nous entraîne, nous éloigne l'un de l'autre. We also use it in expressions such as il y a foule or y a pas foule. Il y a pas foule. It's crowded in here or there are very few people here. Il y a foule or y a foule in everyday spoken French. Or the opposite, il y a pas foule, il y a pas foule. There are very few people here. Finally, I would like to mention the mansion, which is un hôtel particulier in French. Un hôtel particulier. Un hôtel particulier is very rarely a hotel. Instead, it is a multi-story mansion built in the largest cities in France, usually for one family and their servants. They are very impressive buildings that often feature courtyards and private gardens. They were and still are symbols of power and wealth. Today, many of these hôtels particuliers have been repurposed into government buildings or cultural institutions. However, many others still house rich and famous honors from all around the planet. These buildings can be quite secretive. They're usually hidden behind high walls and very big gates. And very often you can only see them when one of the doors is left open. You might discover some hidden gems of Paris if you keep looking. You'll find a lot more about this hôtel particulier in the blog post for today's lesson. And now you can follow the whole video with a transcript from my blog post. You can come back to the beginning of the video to see if you understand much more what I say in French. Or you can keep learning about everyday French and understanding everyday spoken French. Click right here on your screen to access the next lesson and I will see you there. Allez, à tout de suite!